ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଗୌଳ ବୁଲିଆ ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି ଶଙ୍ଖ ମାଳିଆ ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖ ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା। हरि हे राधा माधव ये भवसागर को उद्धार कर हे प्रभु उद्धार कर। ए माँ साताणी मु एठी बसीची माँ उठी बसवाक जोर पाऊनी। अरे शंखारी बुढ़ा तमे तमर तो ढेर दिन है देखा नथिला। आगे मुझे पानी दियो माँ शोषरे मो हंसा उड़िलानी। हो हो आणुची आणुची। पिंडरा टे प्राण पशिला चैत मास हो हो खरा उठिले बैशाख ज्येष्ठ आगुक आहरी अच्छी माँ कांथरे जो सब चित्र कराई चिता लिखाई सब कौन पे माँ तमे तो आसुन जानिबो केमिति गला मगुसुर रे सान शांतंगर बाहागर हैला। हाँ सान शांत हाँ शांतंग पुओ सेई तो एकइर बड़ा विशिकेशन। मु तो तांको केबे देखिनी माँ। केमिति देखिबो से तो कटक रे रही पढुचंती बरस को 2 थर आसंती खरा छुट्टी रे आ दशहरा को सांताणी लगेइले पुओ को 19 पुरी 20 चलीला पाठ पढ़ारू कौन मिल चाकिर तो करिवार नहीं बाहा करिबो कोन बुढ़ा हेले खोजा लोड़ा करी झियो ठीक हैला बड़ कन्या बोली बाहा पुआणी एका थरके सारी देले। किरे कथाटा हेगला बा खीरी खजा डाली भात मो कपाल रे नाही। जौ संख्या बराद दबा लगी तुमको ढेर खोजा पड़ीथिला फी मास थर कि 2 थर गोहिरी दांड रे तम डाक सुबे ठिकणा बेलू तमर देखा नहीं काईकी आसु नथिल जे किछि कहू न जे कौन कहबी मो दुख कथा कहा को कहबी बा गला मगुसुर रे तम कांथर सिना चिता लेखा हैथिला हेले गला मगुसुर रे आम गाँ मशाणी रे मो झीर चिता जलुला से गोटे बोली झील 4 वर्ष रे हेथिला माँ मला ताकू काखई शंखा झोड़ी मुंडई गाँ गाँ बोली केते कष्ट रे ताकू मनीष कर बड़ है जहाँ सतिक रखी सेतिक अंटिलानी जे गाँव जमी मानी ताकू बिकी भांगी दे
ତା ବାହାଘର କରେଇଥିଲି। କ'ଣ ରୋଗରେ ପଡ଼ି? ରୋଗରେ ଯାଇଥିଲେ ଭାବିଥାନ୍ତି ମୋ କପାଳ ମନ୍ଦ, ହେଲେ ତା ନୁହଁ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଲେ, ବର ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହିଁଲାନି। ଶେଷକୁ ଝିଅ ମୋର ଖନ୍ୟର ମଜି ଖାଇଦେଲ। ବାହାଘରର ବରଷଟେ ବି ପୁରିଲାନି, ରାତି ଅଧରେ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ମଲା ଦେହଟାକୁ ଆଣି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ବାପ ହୋଇ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଳିଦେଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଳିଦେଲି। ମୋ ଝିଅକୁ ଜାଳିଦେଲି। ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ିବା, ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହେଲେ ପେଟର ଭୋକଟା ବୈରୀ ହେଲା। ମା ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥା ସିଏ କୁଆଡ଼ୁ ବୁଝିବ? ସେଇ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଶଙ୍ଖା ଥିଲା ତାକୁ ରୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପୁଣି ବିକିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଯାଉଛି ମା, ଆହୁରି 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ କି? ଆରେ ଶଙ୍ଖାରୀ ପୁଅ, ତମେ ଆଇଛ? ହଁ ମା, ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ପାଣି ପିଇ ଟିକେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉଥିଲି। ମା, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଆରକୁ ଆଇଛି କେବେ ବିମୁଖ ହେଇ ଫେରିନି। ଶୁଣିଲି ନୂଆ ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ ଆଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖା ନବନି? ତମେ ଏ ଦାଣ୍ଡଟାରେ ବସି ଗପ ମେଳିଦେଲେ ତମ ଶଙ୍ଖା କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ? ତା ଛଡ଼ା ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ? ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ଚାଲ ମା। ନିଅ। ଆସ୍ତେ ମଉସା, ଆସ। ବସ ମଉସା। ତମ ପସରା ଖୋଲ ବୁଢ଼ା ପୁଅ। ଖୋଲୁଛି। ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଟିକେ ଡାକୁନ ମା। ହଉ। ଚାରୁ, ଚାରୁ, ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀକି ଡାକିଦେଲୁ, ମୁକୁନ୍ଦ କାଚରା ଆସିଛି। କି ଶଙ୍ଖା ନବ ମା? ଛି କର, ଏ ବୁଢ଼ା ମିଣିପଟକ ଏତେ ଲାଜ କ'ଣ ମୋ ବୋହୁ ସାନ୍ତାଣୀ? ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଅଛି? ଅଛି। ନାଇଁ ମା, ରଙ୍ଗ ଝିଲିମିଲି ବଉଳ ଫୁଲିଆ। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। ମୋର ଆସମାନ ତାରା ଦରକାର। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ମା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ଭାବିଥିଲି ଜୀବନରେ ଆଉ ସେ ଶଙ୍ଖା କେବେ ଗଢ଼ିବିନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମା, ଆସନ୍ତା ରଜକୁ ତମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଆଣିବି। ହେଲେ ଆଜି କିଛି ନବନି ମା? କ'ଣ ନେବି?
जहा तुम इच्छा। अच्छा माँ, मु तुम हाथ पाई शंखा बाछी पिंधिब? मना करनी माँ। हाथ बढ़ा माँ, मु बाछी दिए। ये बुढ़ा पुटा को नाज करुछ माँ? मु पूरा तुम बुढ़ा पुओ, पुओ को नाज करती ना? वाह, अच्छा बुढ़ा पुअटिए पाइल एका। हाथ बढ़ा आगो बहुत सांदाणी। चूड़ा परी नरम हाथ रे सखा पिंधिया को डर लगुच माँ। अरे एठी कौन कर सब? मुकुंद शंखारे आसीथिला जे बहु सांताणी शंखा नौतिले। जुहार माँ सांताणी। कौन शंखा देल? हाँ, मुठाए नेले चून टिपी। दाम केते? शंखा मुठाईर दाम केते हब माँ? केते देबी कहूना? मो माँ ठू कौन मु दाम नेबी? किलो? माँ कौन किलो? ये परा बहु सांताणी पुओ हेची। अच्छा हो हो, एई थरक दामटा नहीं जा, आर थरक बर खाली दे जीव। तमे गरीब लोक। नहीं नहीं माँ सांताणी, मु दाम नेबिनी। मो माँ को देची शंखा मुठे दे दिले मु गरीब हो जीवनी माँ। अरे सुनो सुनो। नहीं माँ, मत मत माफ करतु माँ, माफ कर। मोरा आसमान तारा दरकार। मोरा आसमान तारा दरकार। मोर आसमान तारा शंखा दरकार। मोरा आसमान तारा दरकार। मोर आसमान तारा शंखा दरकार। मोरा आसमान तारा दरकार। मोर मोरा आसमान तारा दरकार। मोरा आसमान तारा दरकार। मोर आसमान तारा मोरा शंखा आसमान तारा दरकार। आसमान तारा, आसमान तारा। काहे केते जीत करछु कहलु? एति किसे कांदी पकइलु? कांदिनी कांदिनी तो ससुर घर खबर पठेलेनी। काली सकाळु जेमिति हो तते पठेई देबा पड़िबो। मु सवारी बहिना देई आछि। काली भोर भोर आम दुआरे आनी से पहुँचब। आसमान तारा शंखा गढ़ा को 15 दिन लगे। समुदुणी कही पठई एथर तो सांगे सुनार चंपाकोड़ी हारटे पठेवाई। एते पैसा मु काहू पाइबी? पछपट बाड़ी खंड को बिकिदेली। सेतिकिरे चंपाकोड़ी हारटे कढ़ी। से चंपाकोड़ी हार पिंधि काली सवारी रे बसी तू शाशु घर को जीव। जाई पहुँचु पहुँचु चंपाकड़ी हारटा बेकरू काढ़ी नेबे। नणंदटे अछि ना, ता बर घर देखिया को आस्थिले। खबर पठिचंती 5 भरी सुना संग को चंपाकड़ी हार। ताहेले तो बेकरे से हारटा रहिबनी। नियंतु सबु नहीं जानतु, हेले मते टिके शांति रे रहिया को दियंते होला। टिके सुख हेलानी। ए बरसक भितर गोटे दिन भी सुख शांति रे कटिलानी। सबु बेले सासु ननंद को गंजना, कथा कथा के खुंटा। जाउनु आसुनु गिरस्त कर बिधा चापुड़ा गाली। किते साहेबी बापा। सबुदिन समान थाइनी मणि। आखि बुझी दांत चिपी पड़ी रही दिने सुखर दिन देखिबू।
ନଣନ୍ଦ ପର ଘରେ ବୁଝିବ, ଶାଶୁର ବଳ ବୟସ ହଟିବ, ଦିନେ ସେ ତୋରି ହାତ ଟେକାକୁ ଅନେଇ ରହିଥିବ। ଆଉ ତମ ଜୋଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ କାଳି ଅସୁନ୍ଦରୀ। ଏକଥା ଜୋଇଁ କହୁଛି? ତୋ ମହିଳା ଦେହଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲା, ସଫା ମନଟା ଦେଖିପାରିଲାନି। ତୋ କଳା ଚମଡ଼ା ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ହେଲେ ତୋ କଳା ଘୁମର ଆଖି ଦିଟା ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲାନି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଛି ଛି ଦୂର ଦୂର ମାର ମାର। ଖାଉରା ବିଲାଠୁ ରାତିରେ ପହରିକିଆ ବିଲୁଆ ଭୁକିବା ଯାଏ ଖାଲି କାମ ଆଉ କାମ। ଟିକେ ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଝିଙ୍ଗାସ। ଡରି ଡରି ବିଛଣାକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ, କାଳେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କେତେ ସହିବି ବାପା। ବାପା ତମେ ମତେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଗଢ଼ି ଦିଅ। ସେ ଶଙ୍ଖା? ସେଠିକା ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂ ଦିନେ ମତେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ କହୁଥିଲା, ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ନାଇଲେ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇବେ। ବାଇଆଣୀଟା, ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖା ବିକିବା ପାଇଁ ସେମିତି କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଡାକ ଛାଡ଼େ, ମା ମାନେ, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ ମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆସମାନ ତାରା, ମାନେ ଆକାଶର ତାରା। ୟାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ ବରକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧିବ। ଇଏ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ଇଏ ହାତରେ ଥିଲେ ରଙ୍ଗ ଚହଟିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ବିଛା ମାଳିଆ, ୟାକୁ ନାଇଲେ ଅହିସୁ ଲକ୍ଷଣୀ ହବ। ବାପା ତୋର ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ଦରକାର ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତତେ କାଲି ଶାଶୁଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ମୁଁ ଗଢ଼ିବି। ଆଜିଠୁ ଗଣି ଗଣି 15 ଦିନ ପରେ ସେ ଶଙ୍ଖା ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ହେଲା? ମଉସା, ଓ ମଉସା, ହଁ? ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି କି? ନା, ଶୋଇନି। ତାହେଲେ ପିଣ୍ଡାଟାରେ ବସିଛ କାହିଁକି? ହଁ। ରାତି କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ? ଆରେ ପସରାଟା ବି ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଫେରି କରି ଆସି ଏଇଠି ବସି ଯାଇଛ, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇନ? ଥକି ପଡ଼ିଛ ମଉସା? ଥକି ପଡ଼ିବି କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି ନୂଆ କରି ଫେରି କରୁଛି? ତାହେଲେ ଉଠ, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ହଁ, ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ବୁଝିଲୁ ବନମାଳୀ, ମୋ ଝିଅଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲି। ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇନଥିଲେ ମୋର ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତୁ ମୋ ବୋଝ ବହି ଚାଲିଛୁ। ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଥର କହିଛି ମଉସା, ସେ କଥାଟାକୁ ମୋ ଆଗରେ କହିବନି। ହଁ। ସେମିତି କହିଲେ ଯାହା ବା ଆସୁଛି, ଆଉ ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ଜମା ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, ଆଉ ଜମା କହିବିନି। ଚାଲ ଯିବା। ମଉସା, ଓ ମଉସା, ତମର ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟାଏ କିଛି ହେଇଛି। ଯୋଉଠି ବସଛ ଗୁମ୍ ହେଇ ବସଛ। ହାରାମଣି ମରିବା ଦିନଠୁ ମୋର ଯେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି? ଆଜି କ'ଣ? ବିକ୍ରମପୁର ଗାଁ ଏଠୁ 5 କୋଶ ବାଟ, ଜାଣିଛୁ? ହଁ, ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ଶଙ୍ଖା ଫେରି କରି କରି ମୁଁ ସେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଅନାଦି ମହାପାତ୍ର ସେଠାକାର ଜମିଦାର, ତାଙ୍କର ପୋଇଲି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ଶଙ୍ଖା କିଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲ? ଜମିଦାର ଘର ବୋହୂକୁ ହାଲି ବାହା ହେଇଛି, ଶଙ୍ଖା କିଣିବ ବୋଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଥିଲା, ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିଦେଲା ବେଳକୁ ହାରାମଣି।
କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ସେ ତମ ଝିଅ ପରି? ନା, ସେ ମୋ ଝିଅ ପରି ମୋଟେ ନୁହଁ। ତା ମୁହଁ, ନାକ, ଦିହ, ରଙ୍ଗ କିଛି ବି ମୋ ଝିଅ ପରି ନୁହଁ। ହେଲେ ତା ଆଖି ଦିଟା ସେମିତି ଭୁଲ, ସେମିତି ଆଖି ପତା, ସେମିତି ଢଳ ଢଳ ଡୋଳା, ଯେମିତି ଟିକିଏ ଉଖାରି ଦେଲେ ଲୁହ ନିକେଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି ରେ ବନମାଳୀ। ସେଇ ଆଖି ଦିଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବି ନାଚି ଉଠୁଛି। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ନୁହଁ। ମୋ ହାରାମଣି ମୋ ଆଗରେ ଆସି କହୁଛି, ବାପା ମୋର ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ବାପା ମୋର ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଦରକାର, ବାପା ମୋର ଆସମାନ ତାର ସଂଖ୍ୟା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଡାକ ପକେଇଛ? ତମ ଝୁଅ। କ'ଣ ହେଲା? କାଲି ରାତିରେ କ'ଣ ଟିକେ କଳି ତକରାଳ ଲାଗିଲା, ପନିର ମଞ୍ଜି ଖାଇଦେଲା। କ'ଣ କହିଲ? ମୋ ଝୁଅ? ମୋ ଝୁଅ? ଘର ଲୋକ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନେଇଯା, ତା ବାପ ଜିମା ଦେଇଦେବୁ। ନା, ମିଛ କହୁଛ। ତମେ ସବୁ ମିଛ କହୁଛ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ମଣି आसमान तारा संख्या पिंधिब बोली मते कहिथिला। आसमान तारा संख्या मु गड़ीची से पिंधिब कोन आसमान तारा हे गला। सबुथिरु वंचित करी केउ जसबाना जहा देथिल सबु तने लाड़ी आउए किसा छड़ाई बहे आउए किसा छड़ाई संसार जे कराई आस धाए सीना से तुम्भ पास सकल भरासा जार टूटिलाड़ी किस बोली ताकू डराई बहे किस बोली ताकू डराई बहे। से चंडाला गुड़ाक मो झीटाक मारिदेले। मु भी बाप ही तावली पूरा कर पार्लिनी। तार खोला आखि दीटा सब बेले मो चारिपटे घूरी बुलूला। हेले आज विक्रमपुर जमीदार बहु साधन को देखला परे मते जेमती लागिला तारी आखि भितरे मो झील लुचि रही। से भी मते आसमान तार संख्या मागिचे बनमाली। एथर किंतु मु हारिबिनी। एथर रज बेलू
ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ହଁ ବନମାଳୀ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ହାତ ଠାରି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଡାକ ନାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସିଂହଣ କରୁଛ ଆହୁରି ଥରେ କି ନାକ ଘଷି କାନ ମୋଳାଇବ ହେ ନାକ ଘଷି କାନ ମୋଳାଇବ ହେ। ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି ବଉଳ ଫୁଲିଆ ଚିତାମାଳିଆ ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ ଶଙ୍ଖା ଶଙ୍ଖା ନବ। आसमान तारा शंखा अछि अछि ବାପା ତମେ ମତେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଗଢି ଦିଅ। ସେ ଶଙ୍ଖା ଶିଖିଲା ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୋହୂ ଦିନେ ମତେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ କହୁଥିଲା ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ନାଇଲେ ଘରେ କୁଆଡେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇବେ। ବିକ୍ରମପୁରର ଜମିଦାରଙ୍କର ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ତାରି ଆଖି ଭିତରେ ମୋ ଝିଅ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ବି ମୋତେ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ମାଗିଛି ବନମାଳୀ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିବିନି। ଏଥର ରଜ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। ହଁ ବନମାଳୀ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ତା ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇଦେବି। हाँ देखी देखी हाथरा देखी टिके आलूटा तेजी देल। हाँ टिके जीवटा जीवटा हाँ जीवटा टिके देखी आउ टिके ज्वर के दिन है 7-8 दिन हब अछाड़ ज्वर ता संग राति सारा काश। नाड़ी कहूची बात पित्त कफ सबू एकाठी मिसी जाइछि रोगीर अवस्था संगीन। मोर मरिबाकू डर नहीं कविराज, हेले गोटे काम मोर अधा रही जाइछि। मु जनकू कथा देइछि ता आगुरु मु मरी पारिबिनी कविराज, मरी पारिबिनी। तमे मरिबाकू चाहिए तुमको छाड़ुची किए? ए वैद कविराज ये सब जम पाखु रोगी की छड़े आणुचंती तुमे तारी आपणे पड़िछ जीव कुआडे। कस्तूरी घटित मकरध्वज बटिका रखिछि मऊ सांगरे खलिकिरी पानी दे देले झाड़ी जुड़ी होइकी बिछाए रोगी उठिकिरी बसिबो। चारि पान औषध मु पठे दउची आज राति रे पाने दबो काली सकाळु पाने काली राति रे पाने पर दिन पाने औषध देकरी मते खबर दब रोगीर अवस्था केमिति अछि। हाँ तानले पानी औषध दबा आ कोन अछि ते हां मु छाड़ी दे आसीबी। नहीं 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 दरकार नहीं दरकार नहीं मु एई गाँ रे आउ जने रोगी की देखिबार अछि ता पाखरु लंठनटे मागी की चली जीबी आ कोन जाउछि। बनमाली बनमाली कोन कुह रज आउ केते दिन रहिला? ढेर दिन अछि। हां एबे तो बैशाखर अधा अधि हां ज्येष्ठ मास गोटाक अछि ता परे जाई रज। सेतेबेलकू मु भल होई जाइथिबि तो 15 दिन मोर मात्र 15 दिन दरकार। तमे टिके सोई रह मु जाई तुम खाइबाटा देखे। बनमाली आकाश रे मेघ अछि ना?
ନା। ତାହେଲେ ଆକାଶ ସାରା ତାରା ଛାଇ ଯାଇଥିବ। ସେଇ ତାରାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ମୋ ଆସମାନ ତାରାକୁ ଖୋଜିବି। ମୁଁ ମୋ ଆସମାନ ତାରାକୁ ଖୋଜିବି। ଆସମାନ ତାରାକୁ सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने काने गला कही। सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने काने गला कही। श्याम बंधु तोर निश्चय आसीबे मनौणा कर नाही। सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने काने गला कही। सखी सिए न आसिले दिन बही जाए राति जाए देख पाही। सखी सिए न आसिले दिन बही जाए राति जाए देख पाही। तांक पथ चाही तांकु तो अनाई किछि आउ रुचु नाही। सखी बातायन पासे पक्षीटिए आसी काने काने तमे कांदुथिल? कांदेबी कहीं आखिर कौन गोटे पड़गला ना। सबू आलुओ गुड़ा कमे दे कौ चिंतार बुड़ी जाइए जे। बस बुझिल अक्षी तृतीया आ दिन 15टा बाकी रहा। एजाए आम अधा बिलकू हल जाऊनी। फगुण चैत्र मास भितर असराए वर्षा हो जाइतिले माटी पाग होता। मूलिया माने कहउछंती जमीरे हल काटुनी। गला वर्ष भल फसल हो नथिला। प्रजा मानकु खजना केमिति मागिबी सेई कथा भाबुची। याडे लाट बंदी पाखे आसलानी। सबु बेले जमीदारी आ चाष एई सब चिंतारे बुड़ी रहिला। एणिकी घर आड़े टिके नजर दिया। कौन नजर देवी? बोहू को देखिले ता मुह को आउ चाही होने। केते खोजी खोजी सुनाना कि बोहूटा को घर को आनी थिला। ताड़े टिके चाह कला काठ पड़ी जाइछि। काहेकि तार कौन किछि अभाव रखिछि मु? साड़ी गहना आय अलंकार कौथिरे तार उणा? भल कथा कहूछ तमे। एई सब मिली गले कौन गोटे स्त्री रो मन बुझी जीव? आउ कौन दरकार से कथा कहूना। तम मन को पचार। बाहागर 6 मास बीतीगला। तम पुओ दिनक पे घर को आसी। 7 मंगला सारी जाइछि जे जाइछि। पुणी गला बेले मते कहिकी जाइछि बोहू चाहूलु परा बोहू आनीदेली। एणिकी मु पाठ पढ़ारे विवाद करिबुनी। पुओ कहार है? तमे तो एमती हसब। सारा दुनियार लोक कौन पाठ पढ़ुना ता बोली एमती दुनिया भासी गले भी से पाठ बही मुह उठे चाहिबुनी। बुझिल रजनी, आम वंशरे समस्ते अपाठुआ बा दरपाठुआ थिले। भाबुथिले जमीदार आ संपन्न लोकंकर पाठ पढ़ा कौन दरकार।
ଖାଲି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ ହର ଗୁଣା ଫେଡ଼ା ମିଶା ଏତକ ଶିଖିଗଲେ ହେଲା। ଏ ଗୁମାସ୍ତା ଦରମା ପାଇ ପୋଷା ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ ଆମ ବଂଶରେ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଥମ ଯିଏ IA ପାସ୍ କରି BA ପଢ଼ୁଛି, ବୃତ୍ତି ବି ପାଉଛି। ପଢ଼ୁ, କେତେ ପଢ଼ିବ? ଏଣେ ପଛକେ ବୋହୂ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥାଉ। କ'ଣ ହେଲା? ବୋହୂ କାନ୍ଦୁଛି? ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଝରକା କୋଣରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦିଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ୟାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସବୁ କଥା ମନେ ରହିଛି ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି? ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ଖାସ୍ ସେଇ କାମରେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟକ ପଠାଉଛ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲିଯିବି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚି ବାରିକକୁ ଯେଉଁ କାମରେ ପଠାଇଛ ସେ କାମରେ କେବେ ଖିଲାପ କରିଛି? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଟିଯାଇପାରେ, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ବାରିକ ସେ କାମ ତୁଲେଇ ଦେବ। ହଉ, ତୁ ଯା। ବାବୁ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସାରିଲେଣି, ପୁଣି ବିରକ୍ତ ହେବେ। କ'ଣ ହେଲା? ପାନିଆଟା ଲାଗିଗଲା। ରୁହ ମୋ ବୋଉ ସାନ୍ତାଣୀ, ତମକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛି କେତେକେ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଛନ୍ତି ପରା, ବୋହୂକୁ ମୋର ଆଜି ଭଲକିରି ସଜେଇ ଦେବୁ। ବାପା ସାନ୍ତେ ଘଡ଼ିଏ ରାତି ହେଲା ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନେଇ ବାହାରି ଗଲେଣି କଟକ। ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ କହିଛନ୍ତି ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ ଯେମିତି ହଉ ପୁଅକୁ ଧରି ସଞ୍ଜ ସରିକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ମୃଦୁ ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଥରେ ଥରେ ଚମକି ଚମକି ଉଠେ ଚକିତରେ। ବସି ବସି ବୃଥା ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ହେଉଥାଏ ଚିର ବେଦନା ଭାଗି। ମୃଦୁ ପଦଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଥରେ ଥରେ ଚମକି ଚମକି ଉଠେ ଚକିତରେ। ବସି ବସି ବୃଥା ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ ହେଉଥାଏ ସଦା ବେଦନା ଭାଗି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅନବଦ୍ୟ କବିତା। କବି ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବିରହୀ ପ୍ରେମିକର ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ଥିବା ଆକୁଳ ଅପେକ୍ଷା କଥା ପରୀକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି, ବାପା ଜୋର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ତମେ କୁଆଡ଼େ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦୁଛ? କିଏ କହୁଥିଲା? ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମା ତା ଶୋଇବା ଘରକୁ ଡାକିକି ନେଇ କହୁଥିଲା। କେତେଥର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ସେ ଦେଖିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେନି? କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲେ କି ଆଖିରେ ଧୂଆଁ ବାଜିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କୋଉଠି ଧୂଆଁ ନାହିଁ କି ଆଖିରେ କିଛି ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି ନା କ'ଣ? ତମେ କି ସୁନ୍ଦର। ଆଜି ଜାଣିଲ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ କଥା ରଖନ୍ତି ନା? କହିକି ଦେଖ। ଆମର 3 ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି। ବାପା ବୋଉ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ 3 ଦିନ ରହିବି ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି। ମୁଁ କାଲି ଚାଲିଯିବି। ତମେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବନି। ଦେଖ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହେଲେ
परीक्षा भल हेनी तमें कौन चाह मु परीक्षा खराब करे रज आगु परीक्षा सरीज रज बेलू तुम पाखे आउे सबुदिन मो पाखरे तमें केमती जान बारे जानिबिनी सेते बेलू तो मो हाथ रे आसमान तारा थिबो। आसमान तारा सी कौन कहबेनी देखिले जानिबो। मौसा मौसा ओ मौसा 5 जण पानी आनी पी दियो गरम छाड़ी मला शुभुनि कि मासे हला ज्वर भोगी ए उठू उठू फेर काम लगे ज्वर लेउठो जदि ना मौसा नियो पी दियो पी दियो बापा रज केते दिन रहिला 10 दिन तमें जमी कम लगी ज्वर फेर लेउटिब ना ना मोर आ ज्वर लेउटिबनी रज आगुर ज्वर लेउटिले मोर आ चलिबनी ताहले सेई गाँ से विक्रमपुर से तो 5 कोस बाट गोटे गोटे पाद पकई एठी सेठी गछ मूल बसी चलीगले बेल रत रत सरिकी मु पहुँची जीवी राति विक्रमपुर गाँ हाट चालिया तले शोई पड़ी सांगरे गंडे चूड़ा नहीं मत दियो कौन तमर से आसमान तारा शंखा एमती का दिह नहीं तमें जाओनी आउ तो हाथ रे दे देबी अरे एते कष्ट करी मन मुन चैतन्य लगे मुझे आसमान तारा शंखा गढ़ी कौन तो हाथ रे पठेया पई तो आखिरे मु कौन ता आखि के देखी पारि कहला कौन ना मत दे दियो दे दियो मु जीवी मु नहीं जीवी माँ मु बुढ़ा पुआ आईची माँ शांताणी कहाँ थी किए आसी कहा सागर कथबार्ता कर जुहार माँ शांताणी कहीं आस एठी कौन काम तुमर शंखा तैयारी करी रज बेल को आसबी बोले कही माँ मो माँ ता बुढ़ा पुओ को कही शंखा गढ़ा मसे काल रोग पड़ेली बल हटिला सीना मन हटिलानी राति दिन लगी मु शंखा गढ़ी आनी माँ हे देखो माँ शांताणी आसमान तारा शंखा मो माँ कहाँ थी शांताणी ए रोगा देहरे मु 5 कोस बाट चली चली आसी आज पहली रजरे मो माँ हाथ रे शंखा पिंधे देवी ना शंखा लोड़ा नहीं कौन कहलो माँ लोड़ा नहीं एते बाटरू एका एका चली चली आसी मत फेरई देव शंखा कहीं नेबे नहीं कांदुच कहीं माँ जेते थर आसी तमर हस हस मुह देखी
कोइले परिचारी समस्त मुहर जमी हस लिभि जाइछि। कौन है माँ? जाओ आओ शंखा ननेले नहीं। मो माँ को थोड़े डाकी दियो, देखी केते दिन हैला ताको देखिनी। देखा ही परिबनी। देखा ही परिबनी? थरुटे मो माँ को मु देखी परिबिनी? तुमको नेहुरा होची माँ। थरे खाली थरे मो माँ को आखि फुटे देखा दियो। बंचीबी कि मरबी किसी ठिकाना नहीं। माँ ए बुढ़ाटा को मना करनी। जा बोहू को डाकी दे। मन कला तार सर्वनाश देला। सबुथिरु वंचित करी क्यों जसबाना उड़ाई बहे जहाँ देथिला सब तने लाड़ी किसा छड़ाई बहे किसा छड़ाई बहे संसार जे कराई आस धाए सीना से तुम पास सकल भरासा जार टूटिलाड़ी किस बोली ताको डराई बहे किस